प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम 11वीं जमात में सब्जेक्ट क्वेश्चन में इसकी 5वीं नज़म अश्क यतीम, जिसको परवीन इंतसामी ने नज़म किया है, उसके मुतालिक जो है हम गौर खास करेंगे। दरअसल दुनिया की तारीख में बेशुमार बादशाहों के तस्करे मिलते हैं। इनमें वो भी हैं जिन्होंने अपनी रियाया की खुशहाली के लिए बहुत काम किया, और बहुत से ऐसे हैं जिनसे उनकी रियाया नाला है, यानी नाला से मुराद जो है उनकी जबरदस्ती और उनकी जबर इस्तबदाद से परेशान है। कुछ इसी तरह का तस्करा परवीन इंतसामी ने इस नज़म में अश्क यतीम के जरिए बादशाहों की अपने अवाम के तई जो जिम्मेदारियां होती है, उन जिम्मेदारियों को ना निभा पाने के लिए जो है जाहिर किया है। और दरअसल अदीब, नक्काद, शायर, इनकी जो नज़र होती है वो बहुत वसी होती है और दूरअंदेश होते हैं, जिससे समाज में होने वाले वाक़यात और हालात पर इनकी नज़र होती है। तो इसी तरह का एक किस्सा जो है मुल्क ईरान के अंदर रहनुमा हुआ, और उस किस्से में एक यतीम के आंसू, उसकी मुफलिसी, और वो किस तरह जो है हुकूमत के जबर इस्तबदाद का शिकार हुआ, और अपनी मुफलिसी की वजह से एक मरतबा एक बादशाह की सवारी जो है वो एक रहगुजर से जाती है, और बादशाह को देखने के लिए सभी लोग जो है जमा होते हैं। उन्हीं में से एक यतीम बच्चा होता है, जिसकी मुफलिसी और जिसकी गुर्बत का एहसास शायरा ने एक बुजुर्ग खातून के तजुर्बे और उसकी तल्ख बातों के जरिए बयान किया। उसी को हम जो है देखेंगे। रोजी गुज़िश्त बादशाही अज गुजर गई। एक दिन एक बादशाह का गुजर किसी जगह से हो रहा था। फरियाद शौक बरसर हर कोई बाम खास, इससे अपनी फरियाद को बताने के लिए हर एक ख्वाहिशमंद हुआ। जैसा मौजूद अहद के अंदर हम देखते हैं कि आज क्योंकि नुमाइंदा हुकूमत है और अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इस फार्मूले के तहत जो है हमारे यहाँ सिस्टम चलता है। लेकिन दुनिया ने जो है बादशाही निज़ाम को भी देखा है। बहरहाल हुकूमत कोई भी हो, खिलाफत जो है ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें हम कह सकते हैं कि इस हुकूमत में खलीफाओं ने अपनी रियाया के साथ ने यकीनन इंसाफ किया। इसी से हमारे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का किस्सा है, मुख्तसर बता रहा हूँ कि एक आप इतने फिक्रमंद रहते थे कि आपने जो है एक जो है शहर का आपने एक गश्त किया, घुमा और देखा कि एक जो है बुद्धू जो एक खेमे में किसी जरूरत के तहत जो है जरूरत का एक ये मुंतजिर था, और मुख्तसरन आपने उसकी जरूरत को पूरे किया। इसी से मुतासिर होकर हमारे मुल्क के वजीर आला, पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हुकूमत अगर करना है तो उमर जैसी करो। तो बहरहाल हुकूमत की अपने जिम्मेदारियां होती है, हुकूमत करने के अपने तरीके हैं। यहाँ पर जो है बादशाही निजाम पर एक परवीन इंतसामी ने एक तनकीद की, इस्लाही तनकीद, उसी के मुताबिक वो कहती है, पुरसीदास आम याना यकी कूदक यतीम। उन सब के दरमियान में से एक यतीम बच्चे ने पूछा कि ताबना चीज के बरताज बादशाह, बादशाह के ताज में चमकदार चीज क्या है। जैसे हमारे असलाफ ने जो हुकूमत की तो वो दुनिया को बता गए कि हाकिम जो होता है दरअसल अवाम का ही नुमाइंदा होता है। अवाम के ही जो है पैसे से उसकी पूरी जो है ये कहिए कि उसकी जो भी आज जाहो जलाल है, तो अपने हम देखते हैं कि वो उनका एक अपने एक ये रहता है। लेकिन अगर बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जैसा हो, या यूं कि ये कहता तुम्हारा फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसा हो,
تو یہ مثالی ہے. اب ان کے بعد جو ہے وہ ہمارے سبھی کے سامنے ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بھی نمائندے ہوتے ہیں، ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں. آئین جواب داد چے دانن کے مانگ کے چیز، ان میں سے ایک نے جواب دیا ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے. پیداش یہ قدر کے متا گرا باس، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز ہے. اب اس زمانے کے اندر بادشاہ کا جو تاج تھا وہ یقیناً بہت قیمتی تھا اور اس میں جو ہے ہیرے جواہرات تھے. تو جو ہجوم بادشاہ کو دیکھنے کے لیے مجتمع ہوا تھا انہی میں جو ہے یہ گفتگو شروع ہوئی. نزدیک رفت پیر زنی کوج پشت و گفت، قریبی ایک کمر جھکی ہوئی بوڑھی آئی اور اس نے کہا کی اشک دیدہ من و خون دل شماس. تو اس بزرگ خاتون نے جو تجربے کار تھی اس نے اس بچے سے، یتیم بچے سے کہا کہ اے بیٹا یہ میرے دل کا خون اور تمہاری آنکھوں کے آنسو ہے. مارا برف و چوب شبانی فریبتا است، اس نے کہا ہمیں ایک مکار بھیڑیے نے فریب میں مبتلا کیا ہے. ایگر کے سالہات کے بعد گلہ آشناس، یہ ہمارا گلہ اور مال برسوں سے کھا رہا ہے. آپ پارسا کے دہ خرد واز رہزانست، وہاں پادشاہ کے مال ریت خورد گداست. یہ پارسا کیسے ہو سکتا ہے جس نے گھوڑے مال جمع کیا؟ یہ رہزن ہے، یہ بادشاہ عوام کا مال برسوں سے کھا رہا ہے، یہ فقیر ہے. تو اس طرح اس زمانے کے اندر آج کا الگ حال ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو ہے جو بادشاہوں کے جاہ و جلال ہوتے تھے، ان کے محلات، ان کے مویشی اور ان کی جو بھی اس وقت کی شان و شوکت ہوتی تھی، اسی کو جو ہے ابن اعتصامی نے یہاں پر بیان کیا ہے. ور قطرہ سر شکی یتیمان نظارہ کن تاب نگری کے روشنی گوہر اس کجاس. اے بادشاہ تم یتیم کے آنسوں کے قطروں کا نظارہ کر، تو دیکھے گا کہ ان میں موتیوں کی چمک کہاں سے آئی. پروین بکجرواں سخنا زراستی چیسود گو آن چنا کسی کے نرنجن زہر فراز. شاعرہ جو ہے خود سے مخاطب ہے اور وہ کہتی ہے کہ پروین کہتے ہیں کہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچی بات سنانے سے کیا فائدہ، ان سے کہو کہ سچ بات کہنے سے کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوتے. تو اس طرح جو ہے یہ نظم اشک یتیم جو کہ پروین اعتصامی کی تھی یہی ختم ہوئی. اس میں مشکل الفاظ روز کہتے ہیں دن کو، یہاں یہ آیا یعنی ایک دن، اس طرح اس کو یک روز بھی ایک دن ہی کہیں گے. بادشاہ یہ فارسی میں ہے، اردو میں اس کو بادشاہ کہیں گے. تابناک یعنی چمکدار. تو اس طرح ہماری یہ نظم تھی، یہی ختم ہوئی.